بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے۔ یہ بڑی بابرکت بڑی رحمت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک معجزہ عطا فرمایا ہے جو آج تک محفوظ ہے۔ اب معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو اس وقت پر بالکل ناممکن ہو۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا سانپ بن جانا، اور سمندر کا، پھر موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کے کنارے پہنچے اور انہوں نے اللہ سے دعا کری تو سمندر کا 2 حصوں میں بٹ جانا، اور ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں نہ جل پانا۔ تو یہ معجزے ہیں۔ تو اس امت کو بھی اللہ نے ایک معجزہ دیا ہے، لیکن وہ معجزہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ سمندر کو 2 حصوں میں بٹ جانے سے بھی بڑا معجزہ ہے، اور آگ میں نہ جل پانے سے بھی بڑا معجزہ ہے۔ تو وہ معجزہ قرآن ہے جو آج تک محفوظ ہے، جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ تو قرآن وہ معجزہ ہے جو آج تک محفوظ ہے، اور یہ ایک واحد ایسی کتاب ہے۔ یہ کتاب بعد میں پہلے کلام ہے اللہ کا۔ یہ واحد ایک ایسا کلام ہے جس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی گارنٹی خود لی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اسے ہم نے اتارا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پوری انسانیت بھی اگر اسے تبدیل کرنے پہ جمع ہو جائے تو اس میں ایک زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں کر سکتی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پر بائبل اتری تو وہ کچھ ٹائم بعد تبدیل کر دی گئی، وہ پوری بدل دی گئی، اور باقی جو کتابیں اتری سب بدل دی گئیں، لیکن قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے جو جیسے میرے نبی پہ نازل ہوا آج تک وہ ویسے ہی اسی حالت میں موجود ہے۔ اس میں جیسے میرے نبی پر زیر زبر پیش جزم نازل ہوئے تھے ویسے ہی وہ آج بھی ہیں، ان میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کی گئی۔ قرآن بڑی عظیم و شان بڑی عزت والا کلام ہے۔ قرآن اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے۔ قرآن خود ایک ایموشنز ہے، قرآن کی خود ایک لینگویج ہے، قرآن کی خود ایک بولنے کا طریقہ، قرآن کو خود ایک بولنے کا طریقہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں کسی سے کہتا ہوں کون، تو میں اس سے پوچھ رہا ہوں کون، اور میں کسی سے کہتا ہوں اور میں حیران ہو کے کہتا ہوں کون، تو میں نے وہ سن تو لیا ہے کون ہے، لیکن میں یقین نہیں کر پا رہا۔ تو میرے ایموشنز کی وجہ سے، میرے ریئیکشن کی وجہ سے لفظ وہی رہا، لیکن اس کے معنی بالکل تبدیل ہو کے رہ گئے۔ ایسے ہی قرآن کی ایک الگ لینگویج، ایک الگ ایموشنز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہیں کہتے ہیں یبن آدم انی لک محب وبحق انی علیک محب۔ یہاں پہ اللہ بڑی رحمت سے بڑے پیار سے اپنے بندوں سے بات کر رہا ہے، اور جب اللہ کا قیامت کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ، اللہ تعالیٰ کا لہجہ یہاں پہ خوفناک ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کا خود ایک لہجہ ہے، تو ہم قرآن کو پڑھیں سمجھیں۔ قرآن کی تفسیر ہر ایک زبان میں موجود ہے، تو قرآن کو پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے دست سے قدرت میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا فاستبشروا، خوشیاں مناؤ، کہ قرآن وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے دست سے قدرت میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں۔ اور اس امت کا بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ تو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ نے ہمیں اس میں تراویح دی ہے، تو اس میں ہم قرآن کو سنتے ہیں اور حافظ سناتے ہیں۔ تو یہ پہلے کسی امتوں کو یہ تراویح کی نماز نہیں ملی، ہمیں یہ تراویح کی نماز ملی ہے، اور تراویح کی نماز، تراویح کی ایک سجدے پر 1500 نیکی کا انعام ہے، اور ایک
जन्नत में एक महल जिसके 60,000 सोने चांदी के दरवाजे हैं और एक दरख्त लगाया जाता है जिसके नीचे 100 साल घोड़ा दौड़ सकता है। तो ये पहले किसी उम्मतों को ये इनाम नहीं मिला। तो रमज़ान की रातों में कुरान को सुने, तरावी की नमाज़ पढ़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिन तरावी पढ़ाई और तीसरे दिन मस्जिद फुल थी, आप तशरीफ़ नहीं लाए। आप सुबह आए तो आपने कहा मैं तुम्हें देख रहा था, लेकिन मुझे डर लगा कि कहीं ये नमाज तुम पे फ़र्ज़ ना हो जाए, इसलिए मैं नहीं आया। अल्लाह के रसूल ने ये अपनी उम्मत को तकलीफ़ और मशक्क़त में, मुश्किल में डालने के लिए नहीं किया, लेकिन तरावी की फ़जीलत बहुत 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 आला है, बहुत बड़ी फ़जीलत है तरावी की नमाज की। और कुरान एक ऐसा कलाम है कि कुरान जिस नबी पे उतरा है वो नबी सब के सरदार हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस महीने में कुरान उतरा, रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान वो महीना 12 महीनों में से सबसे अफजल महीना। बस रात में कुरान उतरा, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, वो रात सबसे बाबरकत रात बन गई, लैलतुल क़द्र। और जिस लैंग्वेज में कुरान उतरा वो लैंग्वेज सबसे अफजल लैंग्वेज बन गई। जिस मुल्क में कुरान उतरा वो मुल्क सबसे अफजल मुल्क बन गया। तो क्यों ना जिस चीज़ आप ये बात देखें कि जिस चीज़ को कुरान छूता है वो सबसे अफजल हो जाती है, क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी को कुरान के साथ जोड़ दें। हमारी सारी परेशानियाँ, हमारे सारे गम, हमारे सारे दुख सब दूर हो जाएंगे। हमें सिर्फ कुरान को अपनी ज़िंदगी से जोड़। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है कि जब मेरा दिल चाहता है मैं अल्लाह से बातें करूं तो मैं नमाज़ पढ़ता हूं, और जब मेरा दिल चाहता है कि मेरा अल्लाह मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं। तो कुरान को अपनी ज़िंदगी से जोड़ें, अल्लाह से बातें करें। और कुरान को सिर्फ अरबी में नहीं, अगर आपको अरबी आती है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको अरबी नहीं आती है तो आप उसके तर्जुमे के साथ कुरान को पढ़ें, क्योंकि कुरान को सिर्फ पढ़ना सवाब है, लेकिन उसको समझ के पढ़ना, क्योंकि कुरान इसलिए आया है ताकि वो हमें गलत और सही में फ़र्क बता सके। जो लोग जहन्नुम में जाने वाले हैं उन्हें वो जन्नत में लेके जन्नत की राह बता सके। जो गुमराही का शिकार हो गए हैं उन्हें वो राह हिदायत दिखा सके, वो अंधेरे में रोशनी बन सके। कुरान इसलिए आया है, तो कुरान को अपनाएं, अपनी ज़िंदगी में कुरान को शामिल करें। एक आयत रोज़ पढ़ लें, बात तर्जुमा, एक कुरान की एक आयत को तर्जुमे के साथ रोज़ पढ़ लें, क्योंकि कुरान बड़ी असमत, बड़ी बरकत वाला कलाम है। कुरान वो कलाम है जो अल्लाह की ज़बान से निकला है। कुरान वो कलाम है जो हक और बातिल में फ़र्क बताता है। कुरान वो कलाम है जो क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले के लिए अल्लाह से झगड़ेगा। तो कुरान को पढ़ें, कुरान को समझें। कुरान सिर्फ इसलिए नहीं आया कि अगर कोई मर गया है तो उस पर दम कर दिया जाए, अगर रूह निकली, कोई मौत के करीब है तो सूरह यासीन पढ़ दी जाए। कुरान इसलिए नहीं आया, कुरान इसलिए आया है ताकि वो तुम्हें राह हिदायत दिखा सके, तुम्हारी ज़िंदगी की परेशानियों को हल कर सके, तुम्हें जन्नत में लेके जा सके। कुरान इसलिए आया है। तो कुरान को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। ये रमज़ान बड़ी बाबरकत, बड़ी रहमत का महीना है। अल्लाह के रसूल इसमें सारे वजीफ़े रोक दिया करते थे और सिर्फ कुरान पढ़ा करते थे। आप हर साल जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ कुरान का दौर किया करते थे, और जब आपकी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान था तो आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ 2 बार कुरान का दौर करा। तो इस महीने में कुरान मुकम्मल करने की कोशिश करें, नहीं तो नहीं, आप इसमें कुरान थोड़ा थोड़ा पढ़ लें बतर्जुमा, क्योंकि कुरान सिर्फ पढ़ने की नहीं, कुरान समझने की चीज़ है। कुरान अल्लाह से जुड़ जाने की चीज़ है। कुरान वो रस्सी है जो हमें अल्लाह तक पहुंचाएगी। तो अल्लाह को पाने के लिए कुरान को पढ़ें, क्योंकि कुरान में अल्लाह का तारुफ है। पूरे कुरान 3%, पूरे कुरान में सिर्फ 3% हलाल और हराम और हक का जिक्र है, और बाकी के पूरे कुरान में मोहब्बत, प्यार, ये सब है। 97% कुरान में मोहब्बत है और 3% कुरान में सिर्फ हक बताए गए हैं। तो कुरान
آپ اپنی زندگی کو قرآن سے جوڑ لیں. قرآن پوری محبت سے بھرا ہوا ہے. آپ قرآن کو پڑھیں, اپنی زندگی سے جوڑیں, پھر آپ اپنی زندگی کو اپنی انہی آنکھوں سے بدلتا ہوا دیکھیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.